सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है। अभी आप सुबह बात हुई आप लोगों के साथ लाइव सेशन में, तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। बेटा लेक्चर भी अटेंड करें, रिकॉर्डिंग भी देखें और लाइव सेशन मेरा बेटा मस्ट जो है वो अटेंड करें। अगर लाइव सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो बहुत सी बातों का आपको पता नहीं चलेगा। टेस्ट भी जो है वो मस्ट दें, क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जो है इसका क्या फीडबैक जो है वो आ रहा है। आपको बच्चों को फिलहाल कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है, तो लेकिन रिकॉर्डिंग लेंगे तो मसला आपका हल होगा। रोज का थोड़ा थोड़ा करें, इंशाल्लाह सब जो है वो ठीक होगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हम नासिर है इंशाल्लाह। तो हमारा आज है लेक्चर नंबर 15, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है आज, आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे लेक्चर लेते हैं बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा होगा कि हमने आज क्या करना है। हमने पढ़ा था कल, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था मेरा बेटा आपने कल? प्रीवियस लेक्चर में आपने कल बहुत ज्यादा पढ़ा था, मुआशरे की मफहूम देखा था, इस्लामी मुआशरे की डेफिनेशन आपने देखी थी, इस्लामी मुआशरे की खसूसियात जो है वो आपने देखी थी, और इससे पहले भी हाफ टॉपिक आपने मस्जिद से रिलेटेड जो है वो इसके मकासद और फवाइद के हवाले से मेरा बेटा आपने देखे थे। आज का आपका जो टॉपिक है मेरा बेटा वो है रिश्तेदारों के हकूक। रिश्तेदारों के हकूक, अकारिब। अकारिब इसकी जो है वो ऊपर दिया हुआ है, इसका टॉपिक का नाम दिया हुआ है, और अकारिब कुर्ब से है। कुर्ब के माने है करीबी, अकरब। अकरब के माने होते हैं करीबी रिश्तेदार। काफ कैंची वाला जो दो नुक्तों वाला होता है ना, वो वाला। यहाँ पे मैं टॉपिक मेंशन करूंगी अकारिब। अकारिब यानी कि रिश्तेदार, रिश्तेदार, ठीक है। तो इसका मानिए मफहूम अकारब। अकारब जमा है अकरब की, ठीक है। अकारब का जो सीगा है ना, ये है जमा का। अकारब जमा का सीगा है और अकरब उसका वाहिद है। तो अकरब इसकी जमा है, और अकरब की भी आगे से जमा जो है वो कुरान पाक में बयान हुई है कि अकरबून भी इस्तेमाल होता है, यानी कि अकारब भी जमा का सीगा है, ठीक है। और जमा मुकस्सर और जमा सालिम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकारिब जमा का सीगा है और अकरबून भी जमा का सीगा है, और अकरब वाहिद है। अकारब और अकरबून जो है वो उसकी जमा है। इसके माना क्या है? करीब तरीन जो होते हैं ना, उनके लिए कुरान पाक में जो लफ्ज है ना वो अकारिब इस्तेमाल हुआ है। एक दफा फिर से आप लोगों को बता दूं कि जमा मुकस्सर और जमा सालिम के हिसाब से अकारिब और अकरबून दोनों इस्तिलाहात सेम है, और ये जमा का सीगा मेरा बेटा, और इसका वाहिद अकरब है, ठीक हो गया। इससे मुराद है कि नसब में, आपके खानदान में जो करीब तरीन आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए अकरब का लफ्ज मेरा बेटा इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अकरबात से मुराद है बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स की जानिब से, वालिदा की जानिब से, वालिद की जानिब से जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उसको अकारिब जो है वो बोलते हैं। तो इसमें मेरा बेटा सिला रहमी की अहमियत के बारे में बताया हुआ। सिला रहमी का जो इस्तिलाह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के लिए ही इस्तेमाल किया है। तो सिला रहमी की डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर 217 पे। लिहाजा इस डेफिनेशन को देखने से पहले आपको मैं आसान अल्फाज में जो है बताना चाहूंगी कि सिला रहमी है क्या। बच्चे बोलते हैं सुला रहमी। सुला रहमी नहीं है मेरा बेटा, सिला रहमी, जिसको इंग्लिश में सिला के लिए वर्ड यूज होता है रिवार्ड। और रहम आपको पता है नरमी को बोलते हैं। सिला रहमी के नरमी से किसी का बदला जो है वो देना। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सिला रहमी से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रिश्तेदार, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। तो उस पर्सन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलट के सवाल किया कि क्या सिला रहमी ये है कि सामने वाला हमारे साथ जो है वो ताल्लुक जोड़े तो हम जोड़े, वो ताल्लुक तोड़े तो हम तोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी ये है कि सामने वाला तुम्हारे साथ
चाहे, लेकिन तुम बदले में उसके साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ लो, तो ऐसा करना सिला रहमी कहलाता है। ठीक हो गया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, कता तल्लुकी करने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप अपनी बुक में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। कहते हैं कि अरबी जुबान में सिला रहमी से मुराद रिश्तेदारों के हकूक की अदायगी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को कायम और इस्तवार करना है, और रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम करने को सिला रहमी और ताल्लुक तोड़ने को कता रहमी बोलते हैं। लिहाजा सिला रहमी की तकलीद अगर मेरा बेटा आप कुरान पाक में इसके हवाला जात देखते हैं तो बेशुमार एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं। जैसा कि आपकी बुक में पेज नंबर 217 पे है, बल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही युसल, यानी कि ट्रांसलेशन इसकी इस तरह से है कि अक्ल वाले वो लोग होते हैं जो रिश्तेदारी को ताल्लुक को जोड़ते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फिर एक और हदीस जो मैंने आपको बताई थी कि ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, ये आप याद कर लें कि कदर रही करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरते रहो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, यानी अपना हक मांगते हो, अरहाम यानी कता रहमी से जो है वो बचो। ठीक हो गया। तो ये जो हवाला जात है आप इसको जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक इस तरह है, शायद आपके लिए ये चीज मुश्किल हो तो मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन अहब्बा, जो पसंद करे, एन यबसुता के फराह लहु रिज़्क़हु, इसका रिज़्क़ वयुनसारा फी हसरी, और इसकी जो उम्र है, इसकी उम्र दराज हो, फलिसिल रहमा, तो इसे चाहिए कि सिला रहमी जो है वो करे। ठीक है। तो कता अरहाम की अगर आप बात करती हैं तो रहम अरहाम का जो है वो वाहिद है, यानी कराबत की असल रहमान है। अल्लाह ताला ने इसे यानी रहम से कहा है कि जिसने तुझे जोड़े रखा इसे इस्तवार जो है वो रखूंगा, जिसने इसे तोड़ा इसे मैं भी जो है वो तोड़ दूंगा। यानी कि रिश्तेदारों के साथ जो है वो हुस्न सलूक करने का शरीयत इस्लामी जो है वो हुक्म देती है कि जिसके साथ तुम जोड़ने का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला जो है वो इसको जोड़ेगी, जिसके साथ तुम तोड़ोगे तो मैं इसके साथ जो है मैं तुम्हारे साथ जो है वो तोड़ दूंगा, ताल्लुक तोड़ दूंगा। लिहाजा रिश्तेदारों के हकूक की अगर आप बात करते हैं तो इसमें वालिदैन और बीवी बच्चों के बाद इंसान का सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं कि पाला पड़ता है ना किसी से, तो वो आपके रिश्तेदार है मेरा बेटा। तो दुख सुख में शरीक होना चाहिए, मुश्किल में काम आना चाहिए, बीमार है तीमारदारी जो है वो करनी चाहिए, कोई मर जाए तो तजहीज़ और तकफीन के लिए जो है वो जाना चाहिए, कोई मुश्किल वक्त में है तो उसकी आसानी जो है वो पैदा करें, कोई मकरूज है तो उसका कर्ज जो है वो पूरा करें, कोई हाजत रवा है तो उसकी हाजत रवाई जो है वो करें, और अगर बेबस और लाचार है अगर कोई बंदा तो उसकी बेबसी को जो है वो दूर करें। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ आपकी बुक में हेडिंग्स के साथ हकूक दिए हुए हैं। सबसे पहला हक पेज नंबर 219 पे है हुस्न सलूक। हुस्न के माना होते हैं खूबसूरती, सलूक के माना है रवैया, बर्ताव, या इंग्लिश में बोलेंगे बिहेवियर। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वबिल वालिदैन ihsana, वालिदैन के साथ एहसान करो, वजिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ, वातिल कुर्बा हक़्क़हु, और रिश्तेदारों को इनका हक जो है वो दे दो। सबसे ज्यादा जो करीब के रिश्तेदार है ना वो आपके हुस्न सलूक के ज्यादा हकदार हैं, ज्यादा मुस्तहिक हैं। एक दफा एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बाद रिश्तेदार ऐसे हैं कि इनके साथ ताल्लुक जो है वो रखना चाहता हूँ लेकिन वो ताल्लुक तोड़ते हैं। मैं इनके साथ भलाई करता हूँ, मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं इनके साथ बुर्दबारी से काम लेता हूँ, मेरे साथ हड़पन करते हैं। आपने फरमाया अगर तुम वैसे हो जैसे ये बता रहे हो, तुम इनके मुंह में रेत भर रहे हो, जब तक इस हाल में रहूं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार तुम्हारी मदद करेगा। बिना इंशाअल्लाह इस हदीस में अगर आप देखते हो ना तो आपके जो सामने वाले जो रिश्तेदार हैं ना जिनके साथ आप अच्छा सलूक और बर्ताव कर रहे हो, वो आपके साथ अगर बुरा सलूक कर रहे हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, तो एक जात ऊपर मेरा बेटा है, एक अदालत ऊपर है, जो कि अगर आप कहें ना कि कोई बंदा रेफरेंस और अप्रोचेस लड़ा के तो आपको के मुंह के बल गिरा दे, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं हो सकता। वो अदालत है अदल और इंसाफ पे मबनी, और जो मुंसिफ है वो अल्लाह की जात है। इससे बढ़कर बेहतरीन इंसाफ करने वाली जात और कोई नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से नबी की रूह से अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो, ठीक है। और एक अदालत, एक जो है वो मदद करने वाली जात ऊपर बैठी हुई है। और वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, बियदिकल खैर तमाम भलाई उसके हाथ में है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर चीज पर कादिर अगर कोई जात है तो अल्लाह ताला की है। लिहाजा कोशिश करें, हत्तल वसी कोशिश करें
بے شک میرا بیٹا یہ بہت بڑے ضرر کی بات ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے اور آپ کو بدلے میں اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی کام، یہ ہر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضرر کی اور بڑی مشکل ترین جو ہے وہ بات ہے کہ اپنے آپ کو مار کے، اپنے دل کو مار کے، ٹھیک ہے، آپ سامنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے نا، اس سے بہتر اجر دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہی بات اپنے دل میں رکھ کے اس کے ساتھ ایک سٹیپ آگے آپ بڑھاتے ہو، آپ کوشش کرتے ہو اور وہ بار بار برا سلوک کرتا ہے، تو یقین جانیں اللہ کی ذات آپ کو اس کا اتنا اجر دے گی کہ آپ اس کا حساب نہیں لگا سکیں گے۔ دوسری بات میرا بیٹا جو بتائی ہوئی ہے نا حقوق کے حوالے سے، وہ ہے مالی امداد، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ والدین کے بعد انسان کی اگر سر فہرست اگر ہم دیکھتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، چاہے والدہ کی طرف سے ہیں یا والدین کی طرف سے ہیں، تو مالی امداد کے وہی زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، ٹھیک ہے، اے نبی کہہ دیجیے جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، گردنیں چھڑانے پر، گردنیں چھڑانے سے مراد ہے غلاموں کو آزاد کرنا میرا بیٹا۔ تو قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر جہاں والدین کے ساتھ احسان کی بات ہے نا، اس کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کی بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا بات ہے مال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور یہ نہیں ہے کہ دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر آپ چوتھے پارے میں دیکھتے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور تم نیکی کو قطعی نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو جو رشتہ دار ڈیزرونگ ہے، مستحق ہیں، حقدار ہیں، تو لہٰذا باقی تمام غیر لوگوں سے پہلے اگر نمبر آتا ہے کسی کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو پیج نمبر 220 میرا بیٹا اوپن کر لیں۔ محبت و شفقت، محبت و شفقت کے بھی زیادہ جو ہے وہ مستحق ہیں، جو حقدار ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لہٰذا محبت صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے، محبت باطنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے تو پھر آپ تو منافقت کر رہے ہو۔ لہٰذا جتنا بھی آپ کا رویہ ہے وہ ظاہری ہونا چاہیے، چھپا ہوا رویہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی بیٹا جی آپ کام کریں اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے لیے جو ہے وہ کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں میرا بیٹا ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، امت محمدی کو، کہ میں تم لوگوں سے زیادہ، میں تم لوگوں سے جو ہے اس سے زیادہ سوال نہیں کرتا، دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ جو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ میں نے کی، جو مشکلات، مسائل، مشکلات، پریشانیاں میں نے دیکھی، سوائے اس کے کہ تم اس کے بدلے میں رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو۔ اس کے بعد 4 پوائنٹ میرا بیٹا ہے خیر خواہی۔ خیر کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، بہتری، خواہی کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، ٹھیک ہے، آپ اپنے رشتہ دار جو بہن بھائی ہے اس کی جو ہے وہ بھلائی چاہیں، ان کی جو ہے وہ خیر چاہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی پرسن مل کے آپ کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو غلط فہمی جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے، یا کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے، یا آپ لوگوں کی جو ہے جاسوسی کا کوئی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، تو آپ کے پاس آ کے آپ کے قریب رشتہ دار کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی میرا بیٹا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو کیونکہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہیں۔ لہٰذا جب آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی خبر لے کر آتا ہے نا، تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، تحقیق سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط نہ جو ہے وہ چاہو۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کہ اس نے ان کے درمیان لڑائی ڈلوانے کے لیے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو آپ اس کو جواباً یہی کہیں کہ وہ پرسن میرے بارے میں ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کوشش کریں آپ اپنی جگہ پہ بھی اگر آپ کے علاوہ دوسرے 2 رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے صلح کریں، کیونکہ اللہ پاک کو میرا بیٹا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کرا دو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک مومنین میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان 2 گروہوں کے درمیان
सुलह कराए, जालिम का साथ न दे, मजलूम का साथ दे, बाक़सितू और इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। इसके बाद मेरा बेटा 220 पेज पे ही है, खुशी और गमी में भी शिरकत करना चाहिए। खुशी के मौके कौन से हो सकते हैं? कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, घर बनाने की खुशी हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकती है, किसी बेटे बेटी की शादी हो सकती है, कोई कामयाबी की खुशी मनाई जा सकती है, या कोई भी बेटा जी सूरत हाल हो सकती है। तो उसमें बढ़ चढ़ के जो है वो आगे जाएं, ठीक है। जहाँ तक गमी की बात है तो खुशी में अगर आपको जो है वो कोई इनवाइट करे तो जरूर जाएं, लेकिन गमी में आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी कि कोई पर्सन गम में है, फौतगी हो गई है, कोई इंतहाई बीमार है, कोई करीबी रिश्तेदार की जो है वो क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, तबाह बर्बाद बिजनेस हो चुका है, घर में आग लग गई है, या कोई भी किसी भी तरह का जो है वो नुकसान हो चुका है, तो ये आपने इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना कि वो आप लोगों को इन्वाइट करें और आप जाएं, बल्कि गमी में फौरी तौर पर जो है वो पहुँच जाएँ। लिहाजा अगर कोई फौत हो जाता है तो उसके तमाम जो है वो दिलासा देना, सदमे को काम करना, तहजीज़ तकसीम करना, उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका जो है वो वक्त का ख्याल करना, क्योंकि जिनके घर में डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है, लिहाजा वो दूसरे मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। इन तमाम मामलों में अपना साथ जो है वो दे सकते हैं। तो पेज नंबर 221 पे आप देखते हैं तो रिश्तेदारों से ताउन की बात है कि नेकी के कामों में शरीयत एक बाउंड्री लाइन मेरा बेटा बनाती है, एक हद बनाती है, उसको हम क्रॉस कभी भी नहीं कर सकते। क्या आपके रिश्तेदार कोई गलत और वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करो, यानी कि शरीयत ने एक हद ये बता दी है कि सिर्फ नेकी और परहेजगारी के कामों में ताउन करो। फिर फरमाया वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह, और गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन ना करो। तो इसका पहला टुकड़ा अगर आप देखते हो तो कहते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार भाई जो है वो नेकी के काम कर रहा है और उसमें आपका ताउन चाहता है, कॉपरेट चाहता है, तो आप उसके साथ जो है वो जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, रिश्तेदार खुशहाल हो सकते हैं, मुआशरा जो है वो खुशहाल हो सकता है। लिहाजा ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो करीबी रिश्तेदार के साथ ही ताउन की जो है वो शरीयत अपील करती है। लिहाजा 7 पॉइंट आपका है, रिश्तेदारी हर सूरत जो है वो निभाई जाए। कोशिश करें छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर देखा जाए कि शिकायत जो है वो की जाए तो शिकायत जो है वो कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। लिहाजा शिकायत अगर करेंगे तो मसाइल हो सकते हैं, मुश्किलात हो सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो जवाब में सिला रहमी करे। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताई है कि सिला रहमी कहते किसको हैं, ये इस हदीस का भी यही मफहूम निकलता है कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो जवाब में सिला रहमी करे, बल्कि वो है कि जिसके साथ कोई कता रहमी करे तो वो बदले में उसके साथ जो है वो सिला रहमी करे। कता रहमी के ताल्लुक तोड़े, सिला रहमी तो सामने वाला उसके साथ ताल्लुक जोड़े। लिहाजा कोशिश करें कि हर सूरत में रिश्तेदारी जो है वो इसको निभाया जाए। खुलूस मोहब्बत का ताल्लुक अगरचे दो तरफा ही होता है बेटा, क्योंकि आप वन साइडेड कोई भी रिलेशन कहें कि आप उसको निभा सकें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। दो तरफा ही कोई रिश्तेदारी का जो है वो ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बसा औकात किसी ऐसे रिश्तेदार से वास्ता पड़ जाता है जो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता। लेकिन मेरा बेटा कुछ बातों में अगर देखा जाए ना तो सामने वालों की फितरत अगर किसी की हो जाती है तो आप फितरत को मेरा बेटा कभी नहीं बदल सकते। अपनी तरफ से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा बच्चों से शेयर करती हूँ कि दूसरों के लिए अपने आप को ख़राब ना करें, क्योंकि सामने वाला कोई इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है कि आप अपनी पूरी शख्सियत को जो है वो चेंज करके रख दें, बदल के रख दें, ख़राब करके रख दें। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से जो है वो ठीक रहें, अपनी तरफ से आपका रवैया, आपका सलूक दूसरों के साथ जो है वो ठीक रहना चाहिए। ठीक हो गया? तो लिहाजा कोशिश करें कि सामने वाले रिश्तेदारों के साथ अगर कोई नाराज़ भी है तो आप उसका मनाने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की मेरा बेटा एक इंतहा होती है। तो हत्तल वसी कोशिश करें कि निभाया जाए, लेकिन नहीं निभाया जा रहा तो साइड इख्तियार भी कर सकते हैं। लिहाजा पॉइंट नंबर 8 है आपका कि रिश्तेदारों को नेकी की जो है वो तलकीन करना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मेरा बेटा इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों पर जाहिर की गई है। किस मकसद के लिए जाहिर की गई है? तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बदी से मना करो। लिहाजा बहैसियत मुसलमान या उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द होने की हैसियत से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम दूसरों को नेकी का हुक्म दें और बदी से मना करें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ قیامت کے روز دوزخ میں جانے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیں گے لیکن خود اپنے نفسوں کو جو ہے وہ بھول جائیں گے. لہٰذا اگر دیکھا جائے کہ نیکی کی تلقین میں سب سے پہلا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی بھی آپ بات کرتے ہیں، خفیہ ہے یا اعلانیہ ہے، تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وحی نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنی قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کی جو عذاب ہے، جو آگ ہے، اس سے جو ہے وہ ڈرائیں. لہٰذا نیکی کی تلقین میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا میرا بیٹا آتا ہے. تو پیج نمبر 222 پہ آپ کا جو 9 والا پوائنٹ ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ صلح صفائی جو ہے وہ کرانا چاہیے، کہ اگر دو رشتہ دار ہیں نا، ان کے درمیان کسی بات کے حوالے سے کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یا کسی نے غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو بحیثیت مسلمان یا رشتہ یا قوت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو میرا بیٹا آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان کیا کرو، صلح جو ہے وہ کرا دو. تو صلح کروانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو پھوٹ ڈالنا ہے نا کسی چیز میں، یہ آپ کے ریلیشن کو بھی خراب کر سکتی ہے، اور سامنے والے رشتہ دار جو صلح نہیں کرواتے اس سے بھی جو ہے بے شمار برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لہٰذا پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ آپ کا ہے میراث کا حق. قریبی رشتہ داروں کو اللہ پاک کی ذات نے شریعت جو ہے اس نے اس کے مقرر کردہ قوانین کے تحت میراث میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں میرا بیٹا ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی کہ والدین اور رشتہ دار جو مال و جائیداد چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس مال و جائیداد میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور جو والدین اور رشتہ دار جو ہے وہ چھوڑ جائیں اس میں جو ہے وہ تمام لوگوں کا ترکہ کس کو بولتے ہیں؟ ترکہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ جانا، یعنی کہ جو جائیداد کا جو پراپرٹی کا جو حصہ ہے جو چھوڑ گئے آپ کے اگر جو ہے والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کے جو ننیال ہیں ان کی جانب سے آپ کی والدہ کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ددیال کی جانب سے آپ کے جو کیا کہتے ہیں کہ جائیداد آپ کے دادا ابو جو ہیں چھوڑ جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ حصہ بنتا ہے آپ کے جو تایا ابو ہیں، آپ کے جو چچا ہیں، آپ کی جو پھوپھو ہیں، لہٰذا یہ بھی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں. اقربا نوازی کی حد، اقربا کے معنی ہوتے ہیں قربت، نوازی کہتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانے کی ایک حد ہے. یہ نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی میں بھی آپ رشتہ داروں کا جو ہے وہ ساتھ دیں. تو شریعت اسلامی ہر بات کا، ہر شعبہ زندگی کی ہم بات کریں، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ اگر بناتی ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی ایک جو ہے ایک لیمٹ، ایک حد جو ہے وہ بتاتی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو عدل سے کرو، خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اس طرح سے صورتحال ہو سکتی ہے نا کہ آپ کا ایک قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ مت دیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیں. شریعت اسلامی ناجائز اور حرام جو ہے وہ طریقے سے قطعی طور پہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دینے سے جو ہے منع فرماتی ہے. تو بچوں 2 نمبر کا سوال بھی آتا ہے کہ اقربا نوازی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. تو غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی شریعت اسلامی تاکید کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے متعلق فرمایا کہ فلاں لوگ میرے رفیق نہیں، میرا قلبی رفیق اللہ تعالیٰ ہے، دلی تعلق جو ہے نا وہ میرا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور نیک مسلمان تاہم ان غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، میں اسے اس یعنی کہ خون کی نم سے تر و تازہ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی حکم دیا ہے کہیں بھی مسلم اور غیر مسلم رشتہ داروں کے درمیان تفریق نہیں کی، بلکہ ہمیشہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی کہ اس میں یہ نہیں بتایا کہ مسلمان رشتہ دار ہیں یا غیر مسلم رشتہ دار ہیں، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی بلائی اور حسن سلوک کی جو ہے وہ شریعت اسلامی تاکید کرتی ہے. تو میرا بیٹا آج کے لیے آپ کا یہ ٹاپک بس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے، تو اس کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھیے گا. کوئی پرابلم ہو، کوئی ایشو ہو تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، تو پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس حوالے سے. 3 دفعہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.